Buenos días. Good morning. Vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos muchas gracias por las bendiciones que nos das el día de hoy. We want to thank you for the many blessings that you give us today. Gracias, Señor, por tu espíritu que reposa sobre nosotros. Thank you, Lord, for your spirit that rests upon us. Venimos a encomendarnos en tus manos, Señor. We come to commit ourselves into your hands, Lord, para que abras nuestras mentes y nuestros corazones. For you to open our minds and our hearts. Venimos a invocarte a ti, Señor. We come to invoke you, Lord. Pues buscamos que tu nombre sea santificado y que tu reino venga. For we seek your name to be sanctified and your kingdom come. Señor, enséñanos a aprender, Lord. Show us how to learn. A crecer en ti, to grow in you. Aprender lo que nos estás tratando de decir. To learn what you are trying to teach us or to tell us. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Satanás, te atamos. Satan, we bind you. Para que no te puedas mover con pensamientos, con sentimientos, con manifestaciones. For you not to be able of moving with thoughts, feelings, manifestations. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Que no te puedas mover en el equipo. For you not to be able to move in the equipment. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Que seas detenido. For you to be stopped. Para que no te puedas mover con pensamientos, sentimientos o manifestaciones. For you not to be able to moving with thoughts, with feelings, with manifestations. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Señor, te damos gracias. Lord, we want to thank you. Te damos gracias por el dominio que nos das. We want to thank you for the dominion that you give us. Porque nos vistes de poder. Because you clothe us with power. Y te damos gracias, Señor. And we want to thank you, Lord. Señor, el día de hoy te pedimos por aquellos que están teniendo problemas. Lord, today we come to ask you for those that are having trouble. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Te pedimos, Señor, que tú los satisfagas. We ask you, Lord, for you to satisfy them. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Que tú los fortalezcas, for you to strengthen them. Que ellos, Señor, implícitamente clamen a ti, for them, Lord, to implicitly call upon you. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Que sepan, Señor, y que vean la reacción de tu espíritu. For them to know and to see the reaction of your spirit. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro corazón y nuestra porción para siempre. We want to thank you, Lord, because you are our portion, our heart and our portion forever. Tú eres la fortaleza de nosotros. You are the strength of us. Te damos gracias, Señor. We want to thank you, Lord. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos das. We want to thank you, Lord, for the life that you give us. Te pedimos por las autoridades, Señor, que hacen justicia. Lord, we ask you for the authorities that do righteousness. Te pedimos en el nombre de Jesús que la justicia se establezca. We ask you in Jesus' name that righteousness may be established. Que no haya oportunidad de que el enemigo la detenga. For there not to be opportunity for the enemy to stop it. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Y podemos descansar en ti, Señor, and we can rest upon you, Lord. Sabiendo que tú tienes ese trabajo para nosotros, knowing that you have that work for us. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Te pedimos que no pares, Señor. We ask you for you not to stop, Lord, hasta que la justicia se establezca, until righteousness may be established. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Te pedimos, Señor, que haya tropiezo para todo aquel que con impiedad e injusticia detienen la verdad. Lord, we ask you for there to be stumbling blocks for those that with ungodliness and unrighteousness they stop the truth. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Y te damos gracias, Señor, and we want to thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Gracias, Señor. Thank you, Lord.
Os te ve como un dendele me curia bastara baba yamanda. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Y te damos gracias, Señor. I want to thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Porque reconocemos tu trabajo, because we recognize your work. Reconocemos tu obra, we recognize your deeds. Más tu oendo, onda le corjama majestela variaba cosalabanda. Ondo menemengonda la bear corabea bababia borbe corjamarabasanda. Y tú dijiste correctamente, Señor, and you said rightly, Lord, el que ha creído ha reposado de sus obras. He that has believed has rested from his works. Y te damos gracias, Señor. And we want to thank you. Astorebe corjamarama. Mondolo, mondolo, mondola berkerebeco. Manzandala mandola mandola mama baba. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amen. 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 Okay, antes de que empecemos, okay, before we start, ¿habrá alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario? Would there be anyone that has a question, has a comment? Algo que quieran decir, something that you might want to say, que piensen que sea relevante para el resto de las personas, that you think that it is relevant for the rest of the people. ¿Habrá alguien? Would there be anyone? Dígame. Yo le quiero dar gracias a Dios hoy I want to thank the Lord por darme un año más de vida. because He gave me one more year of life. Ya tengo 4 años en el 5º piso, I have already 4 years in the 5th floor. pero me siento de 31, que es cuando renací de nuevo. Yet I feel like 31, which is whenever I was born again. Cuando empecé a caminar con el Señor Jesús. Whenever I started growing with my Lord Jesus. Y estos años han sido maravillosos. And these years have been really wonderful. Él ha sido mi salvador, mi sanador, He has been my healer and my savior. mi proveedor, mi My acompañante. What's that? Mi proveedor y mi acompañante. My provider and also the one that walks with me. En realidad ha sido todo para mí. In reality, He has been my all in all. Y he visto su obra de restauración en mi vida. And I have seen His work of restoration in my life. Es de mucha bendición. Me considero una persona muy bendecida. And I want to thank for His blessing. I really perceive myself as a very blessed person. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Muchas felicidades. Happy birthday. ¿Alguien más? Anyone else? Okay. Vamos a empezar el día de hoy. So then we start today. El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que las tinieblas sobre todo lo reconoce. Today we're going to talk about a topic that I think that primarily the dark recognizes it. El ambiente espiritual es como el ambiente físico. The spiritual environment, it is like the physical environment. Está regido por leyes. It is ruled by laws. Y el problema para los que son creyentes, and the problem of those that are believers, es el hecho de no entender que hay leyes espirituales. Is the problem of not understanding that there are spiritual laws. Y que se tienen que cumplir. And that they need to be fulfilled.
Todos nosotros vivimos bajo diferentes tipos de leyes. We all live under different types of laws. Y sea que tú reconozcas las leyes espirituales o no, whether you recognize spiritual laws or not, todos estamos regidos por leyes. We all are ruled by laws. Si no pagas la cuenta de la electricidad, te la cortan. If you do not pay your electricity bill, they're going to turn it off. ¿Por qué? Why? Porque tienes una deuda, because you have a debt. Y porque la ley dice que si no pagas te lo quitan. And because the law says that if you don't pay for it, they'll take it away. Esa es la ley, that is the law. A lo mejor tú dices, bueno, a mí no me gusta esa ley. Perhaps you say, well, I don't like that law. Pues no utilice electricidad. Well, then don't use electricity. Y viva sin ella. And live without it. Lo mismo sucede con el gas. The same thing happens with the gas. Lo mismo sucede con la casa donde vivimos. Same thing happens with the house where we live. Todo está regido por leyes. It all is ruled by laws. Hay gente que dice, no me gustan las leyes del país en el que vivo. There are people who say, I don't like the laws of the country where I live. Cámbiese de país. Change to another country. Pero que quede claro, but let it be clear, de que cuando se mueve a otro país, that when you move to another country, vas a ser regido por las leyes de aquel otro país. You're going to be ruled by the laws of that other country. I mean, no hay excepción. There is no exception. No importa a dónde te vayas, it don't matter where you go. A lo mejor encuentras una isla, perhaps you find an island, que está totalmente vacía. That is completely empty. Todavía están regidos por la ley. You're still are ruled by law. ¿Cómo qué ley? Like what law? Bueno, si tú no te alimentas, te mueres de inanición. Well, if you do not feed yourself, you starve to death. ¿Por qué? Why? Porque el cuerpo tiene una ley, because the body has a law. Si no tomamos agua, después de un tiempo, morimos. If we don't take water, after some time we die. Porque es parte de la ley, because it's part of the law. Todo está regido por leyes. Everything is ruled by law. El problema de lo que yo estoy viendo, the problem that I'm seeing, es que las tinieblas reconocen que hay leyes. Is that the dark recognizes that there are laws. Y las tinieblas es uno de los ambientes en donde se demanda el movimiento de las leyes de una forma muy ávida. And the dark is a place where they demand the working of the laws rather quickly. Pero desgraciadamente, but unfortunately, los cristianos, believers, Christians, no están considerando que el ambiente espiritual tiene leyes. They're not considering that the spiritual environment has laws. Al no conocer las leyes del ambiente espiritual, if they do not know the laws of the spiritual environment, la persona acaba en problemas. The person ends up in problems. ¿Qué es lo que le pasa al que maneja a 50 en un área de escuela donde dice 20? What happens with the one that drives 50 miles an hour in a school area where you must go 20 miles an hour? La policía va a tratar de detenerte. The police is going to try to stop you. La policía te va a dar una multa. Police is going to give you a fine. Porque la ley dice que si la velocidad es 20, tienes que ir a 20. Because the law says that the speed is 20, then you must go to 20. Y si no, and if not, pues te remueven el derecho que tienes de poder mover un vehículo en la calle. They remove the right that you have of moving a vehicle on the street. Porque esa es la ley, because that is the law.
En el ambiente espiritual, in the spiritual environment, nosotros tenemos la serie de problemas que tenemos. We have the series of troubles that we have debido a que tenemos puertas abiertas, because we have open doors que el enemigo utiliza, that the enemy uses, porque las puertas abiertas son derechos legales. Because the open doors, they are legal rights. ¿Cómo podemos explicar esto? How can we explain this? La palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, the Word of God teaches us in the book of Matthew, the Gospel of Matthew, in chapter 7, dice así, it says like this. Mateo capítulo 7, voy a empezar a leer en el versículo 1. Matthew chapter 7, verse 1. Esta es una de muchas. This is one of many. Dice ahí, it says right there. No juzguéis para que no seáis juzgados. Do not judge so that you will not be judged. Esta es una ley. That's a law. ¿Qué es lo que está diciendo? What is it saying? Está diciendo que si yo violo el derecho del respeto que otros tienen, that if I violate the right of the respect that others have, mi derecho va a ser violado. My right is going to be violated too. Esa es una ley. That is a law. El ambiente espiritual funciona de esta forma. The spiritual environment works in this way. Dice ahí, it says right there, con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. For in the way you judge, you will be judged. Dice, y con la medida con que medís, se os medirá. And by your standard of measure, it will be measured to you. Es una ley. It is a law. Si no quieres ser medido por la ley que tú le impones a otro, you don't want to be measured by the law that you impose on somebody else. Cambia la medida. Change the measure. A lo mejor tú pudieras ser más flexible. Perhaps you may be perhaps more flexible. Y a lo mejor pudieras dejar de juzgar a los demás. And perhaps you may be able to quitting judging others. Criticarlos, to criticize them. Si tú entonces remueves eso, then if you remove that, entonces te sales de esa ley, then you get out of that law, entonces no serás juzgado, then you will not be judged. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer un análisis. I think that every one of us, we must make an analysis para encontrar cuáles son las cosas que yo estoy haciendo, to find out which are the things that I am doing basado en los resultados que yo estoy obteniendo, based on the results that I am getting. Los cristianos se quejan, Christians they complain, de que Dios no funciona, that God doesn't work. Pero Dios funciona como relojito, but God works like a clock. Porque el ambiente espiritual, because the spiritual environment, es preciso, it is precise. Lo que pasa es que es más fácil echarle la responsabilidad a otro y acusar a otro. What happened is that it is easier to dump the responsibility and accuse somebody else, como si esa otra persona fuera responsable de lo que nos pasa, like if that other person would be responsible for what happened to us, mientras que nosotros somos los responsables de lo que estamos teniendo. While us, we are responsible for what we are having. Pero no nos gusta, but we don't like it. Porque no queremos ser corregidos, because we don't want to be corrected. Queremos que todo lo que está a nuestro alrededor se arregle. We want that everything that is around us get fixed. Pero nosotros pensamos que ya no necesitamos corrección. But we think that we do not need correction. Ese es un error. That is a mistake. Si nosotros nos pusiéramos a pensar, if we would put ourselves to think
de lo que yo estoy recibiendo, of what I am receiving, ¿cuánto de esto yo he sembrado? How much of this have I sown? Y yo empiezo a corregir lo que estoy sembrando, and I start correcting what I'm sowing. Yo voy a empezar a recoger resultados diferentes. I'm going to start gathering different results. Tuve oportunidad, I had an opportunity. Una señora vino conmigo, a woman came with me, y me dijo, necesito que me ayude. She said, I need you to help me. Necesito que me ayude con mi esposo. I need you to help me with my husband. Mi esposo es un hombre malo. My husband is a bad man. Y me dijo una lista de cosas. She told me a list of things, de todo lo malo que él hacía, of everything bad that he did. Yo le dije, qué pena me da. I said, I'm sorry. ¿Usted cree que su esposo quiera venir? Would you think that your husband will be willing to come? Él me dijo, pues le puedo decir. She said, well, I'm going to try. I'm going to tell him. Yo le dije, ¿y usted cómo trata a su esposo? I asked him, how do you treat your husband? No, pues yo soy una buena mujer, dijo ella. No, I'm a good woman, she said. La forma en la que me lo describió, yo pensé que era una santa. The way that she described to me, I thought that she was a holy woman, a saint. Eventualmente el marido dijo que estaba bien, que iba a venir. Eventually the husband said that it was okay, that he was going to come. Y cuando llegó, when he arrived, era un hombre sencillo. He was a simple man. Un hombre humilde. He was a humble man. Era trabajador. He was hard worker. Un hombre que se veía que tenía buen corazón. A man that you could see that he had a good heart. Y empecé a pensar, pues, ¿por qué es que ella se queja de esto? I started thinking, well, why is it that she complains about him? Incluso cuando yo le preguntaba a él cuáles eran los problemas, even when I asked him, what were the troubles? Él casi no se quejaba de ella. He barely would complain about her. Hasta que poco a poquito indagando, although little by little, digging, encontramos que en realidad ella no era una buena mujer. She really was not a very good woman. Porque lo maltrataba. Because she would mistreat him. Era grosera con él. She was very angry with him. Y tenía problemas hasta en la misma forma en la que ella lo trataba. And she had problems even in the same way that, in the very way that she would treat him. Eventually, lo que yo me di cuenta es que el asedio que ella le ponía a él, eventually what I find out is that the same harassment that she was putting on him, ella lo estaba recibiendo del ambiente espiritual. She was receiving it from the spiritual environment. Por supuesto, ella quería que se corrigiera todo lo de afuera. Of course, she wanted everything outside to be changed. Pero ella no quería cambiar, but she didn't want to change. Ella pensaba que ella sí estaba bien. She was thinking that like that she was okay. Y yo me doy cuenta de que ese es el problema de la mayoría de las personas. And I'm aware that that is the problem of most of the people. Porque el ambiente espiritual, because the spiritual environment, es muy preciso. It is very precise. Las tinieblas funcionan en una forma de comercio. The dark work in a way of commerce. ¿A qué me refiero por comercio? What am I talking about commerce?
comercio implica que ellos les gusta dar algo siempre y cuando vayan a recibir algo. They like for them to give something in as much as they are going to receive something back. No les gusta hacer las cosas gratis. They do not like to do things for free. El único que puede hacer o que quiere hacer las cosas gratis es Dios. The only one that wants to and tries to do things for free is God. Y esta es una característica muy importante. This is a characteristic that is very important. El resto del mundo, the rest of the world, y el resto del ambiente espiritual de las tinieblas, and the rest of the spiritual environment of the dark, todo se hace por intercambios. Everything is done by exchange. Cuando yo llego a la tienda, when I arrive to the store, yo puedo darle cierta cantidad de dinero. I can give them a certain amount of money a cambio de ciertos productos, in exchange of certain products. Si yo quiero un dulce, if I want a candy, yo les doy dinero, I give them money, ellos me dan el dulce, they give me the candy. Esto es lo que es comercio. That is what commerce is. Con Dios, with God, recibimos gratuitamente. We receive freely. Pero con las tinieblas no. But with the dark, we don't. Lo primero que yo tengo que preguntarme, the first thing that I need to ask myself, es, ¿lo que yo estoy recibiendo es bueno o es malo? What I am receiving, is this good or is it bad? Si es bueno, pues qué bendición. If it is good, what a blessing. Pídale al Señor que le dé doble. You can ask the Lord to give you double. Pero si es malo, but if it is bad, la siguiente pregunta, the next question, necesita ser, ¿qué es lo que yo puse para obtener esto? What is it that I put in there for me to obtain this? ¿Por qué? Why? Porque es comercio, because it's commerce. Es intercambio, it's an exchange. Si estás recibiendo cierto tipo de cosas, if you are receiving certain type of things, tú necesitas pensar qué es lo que tú estás dando. You must think, what is it that you are giving? Hay gente que dice, there are people that say, yo no tengo amigos. I do not have friends. La palabra de Dios dice, the word of God says, el que quiera tener amigos, que sea amigo. The one that wants to have friends, let him be friendly. Es evidente, it is evident, que si tú no tienes amigos, that if you don't have friends, pues eso quiere decir que tú no eres amigable. That means that you are not amicable. No estás tratando de desarrollar amigos. You are not trying to develop friends. Y estás recogiendo lo que tú tienes. And you are gathering what you have. Lo que tienes adentro. What you have inside. Lo que tú provees. What you provide. Lo que tú suples. What you supply. Si nosotros aprendemos ese principio, if we will learn that principle, vamos a cambiar nuestra posición en la vida. We're going to change the position in our life de una víctima a un victorioso. From a victim to a victorious person. Porque lo que vamos a empezar a hacer, because what we're going to start to do, va a ser empezar a cambiar lo que nosotros hacemos. It's going to be to start changing what we do. Porque lo que sembramos, recogemos. Because what we sow, so we reap. Continuously,
yo escucho la queja de las personas. I hear the complaints of the people. Que me dice, estoy recogiendo naranjas en esta vida. They say, I am gathering oranges in this life. Y estoy cansado de las naranjas. I'm tired of the oranges. Pero no dejan de sembrar naranjas. But they don't quit sowing oranges. Y el problema que tienen, and the problem that they have, es que no están checando que están sembrando. Is that they're not checking what are we sowing. Porque lo que siembra se recoge. Because what you sow is going to be what you reap. Y ese es el principio. And that is the principle. Tengo una pregunta para ustedes. I have a question for you. ¿Nos ha dicho Dios que nosotros hemos entrado en el reino de los cielos, sí o no? Has God told us that we have entered into the kingdom of heaven, yes or not? Okay. La mayoría asintieron. Most of the people here, they nodded yes. Yo estoy de acuerdo. I am in agreement. Ahora piensa, now think, cuando lleguemos allá, when we arrive over there, lo que vamos a ver, what we're going to see. Y ahora entonces pregúntate, and now ask yourself. Lo que vamos a ver allá, what we're going to see over there, es lo mismo de lo que estás viendo aquí. It is the same of what you're seeing here, en tu vida, in your life. La mayoría de la gente dice no. Pero entonces si hemos entrado en el reino de los cielos, ¿por qué no? Then if we have entered into the kingdom of heaven, why not? Es evidente de que algo estamos sembrando mal para no estar viviendo como se vive allá arriba. It's evident that we are sowing something wrong because we're not living like we're supposed to be living over there. Ustedes me pueden poner cualquier tipo de excusa. You can give me any type of excuse. Bueno, es que no hemos sido transferidos allá. Well, we have not been transferred over there. Yo estoy en desacuerdo. I am in disagreement. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 1. Notice what it says, the word of God in the book of Colossians, chapter 1. Colosenses en el capítulo 1. Fíjense lo que dice en el versículo 13. Notice what it says in verse 13. Dice ahí, Él nos libró del dominio de las tinieblas, for he rescued us from the domain of darkness. Dice, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. And he transferred us to the kingdom of his beloved Son. La palabra libró, the word rescue us, está en tiempo pretérito. It is in past tense. Eso quiere decir que esa acción ya se hizo. That means that action it already happened. Sucedió en el pasado. It happened in the past. Y dice, y nos trasladó, and he transferred us, también está en tiempo pasado. It's also in past tense. Si está en tiempo pasado, if it is in past tense, quiere decir que ya se sucedió. It means that it already happened. Si ya nos trasladó al reino de su Hijo, he already transferred us to the kingdom of his Son. Una de dos. One of these two things. O Dios es mentiroso, either God is a liar, o nosotros no estamos viviendo por alguna razón en el reino. Or we are not living for some reason in the kingdom. Pero ya no es la responsabilidad de Él. But it is no longer his responsibility. Nosotros nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿qué tengo abierto para que me roben eso que está ahí arriba? What do I have open for them to steal from me? That is up there. Es nuestra responsabilidad. It's our responsibility.
Esas cosas se llaman derechos legales. Those type of things that are called legal rights. Las que permiten que las tinieblas nos roben. The one that allows us, the dark, to steal from us. Una de ellas, one of them, se llama el no creer. It is called to not believe. Eso quiere decir que hay cosas que yo no le he necesariamente creído a él. That means that there are things that I have not necessarily believed him that he has provided. En la palabra de Dios hay una palabra que ojalá y la estudiáramos todos nosotros. In the Word of God, there is a word that I hope that we could study, all of us, about it. Es precisamente la palabra dominio. It's precisely the word domain. La palabra dominio, the word domain, la mayoría de ustedes, se los voy a decir, se van a acordar de ella. Most of you, I'm going to tell it to you. You're going to remember it. Es la palabra exousia. Is the word exousia. La palabra exousia está por todos lados en la Biblia. The word exousia is everywhere in the Bible. ¿Por qué? Why? Porque la Biblia es un libro de leyes. Because the Bible is a book of law. De leyes espirituales. Spiritual law. Una vez más, once again, la ignorancia de la ley, the ignorance of the law, no te exime de la responsabilidad que lleva. Does not exime you from the responsibility that he has. Si tú la ignoras, la ley no te ignora. If you ignore it, the law does not ignore you. De todas formas, tienes el deber de cumplirla. Anyway, you have the law, the responsibility to fulfill it. Y eso te corresponde a ti. And that belongs to you. Y a mí también, and to me too. Todos nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad. We all have to take that responsibility. La palabra exousia, the word exousia, quiere decir el privilegio que yo tengo de poder escoger, means the privilege that I have to choose, pero también el resultado que yo voy a obtener. Por eso, the result that I am going to obtain. Déjame que te lo explique de esta forma. Let me explain it to you this way. Si agarras un martillo, if you grab a hammer, y pones tu mano en la mesa, and you put your hand on the table, y le pegas con el martillo, and you hit it with a hammer, la ley dice te va a doler. The law says it's going to hurt you. No importa cuánto creas que no es cierto. Doesn't matter how much you believe that is not true. Te va a doler. It's going to hurt you. Hemos hecho el comentario, we have made the comment. El hecho de que ignores la ley de la gravedad, the fact that you ignore the law of gravity, no quiere decir que vas a andar flotando en la tierra. Doesn't mean that you're going to be floating on the earth. De todas formas, vas a tener que tener los pies en la tierra. One way or another, you're going to have the feet on the earth. Y si no le crees, and if you don't believe it, aviéntate de un avión. Throw yourself from an airplane. Te vas a dar cuenta de que la gravedad no hace excepciones. You're going to find out that gravity does not make exceptions. Lo que sube tiene que bajar. What goes up has to come down. Un avión, an airplane, sube y baja ordenadamente. Goes up and goes down. In order. Pero si algo le falla al avión, but if something happens to fail in the airplane, baja desordenadamente. It comes down out of order. Pero de que baja, baja. But there is no exception. It's going to come down. La ley del ambiente espiritual es igual. The law of the spiritual environment is the same. Fíjense lo que dice en el libro de Daniel en el capítulo 4. Notice what it says in the book of Daniel chapter 4. Agraciadamente, fortunately,
lo dice varias veces, he said it several times, para que nosotros lo entendamos, for us to understand it. Dice ahí, esta sentencia es por decreto de los vigilantes. This sentence is by the decree of the angelic watchers. Y la orden es por decisión de los santos. And the decision is a command of the holy ones. Con el fin de que sepan los vivientes. He says, in order that the living may know que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. That the Most High is ruler over the realm of mankind. Y se lo da a quien le place. And bestow it on whom he wishes. Y pone sobre él al más humilde de los hombres. And sets over it the lowliest of men. Si tú no quieres reconocer que Dios domina o que el ambiente espiritual domina, if you don't want to recognize that God rules or that the spiritual environment rules sobre el ambiente físico, over the physical environment, no te exime, does not get you out. Más vale que lo entiendas. It's better for you to understand it. Para que empieces a arreglar las cosas desde el punto de vista espiritual. In order for you to start fixing things from the spiritual standpoint. Porque si no las arreglas espiritualmente, because if you do not fix them spiritually, eventualmente van a caer sobre ti. Eventually they will fall on you. Yo les dije, I told you, que en ese capítulo, in that chapter, lo dice varias veces. It says it several times. Es una de las leyes, it is one of the laws, que dice que toda sentencia decretada en la voz de dos o más testigos es firme. That every sentence decreed in the voice of two or more witnesses is firm. Si Dios lo dice dos veces, if God says it twice, es firme. It is firm. Si Dios lo dice tres veces, if God says it three times, más vale que le prestes atención, porque si no, te va a caer el peso de ello. It's best for you to pay attention to it, because if not, the weight of it will funnel you. En este capítulo, in this chapter, dice claramente, it says clearly, dice el versículo 25, says verse 25, serás echado de entre los hombres, tu morada estará con las bestias del campo. You will be driven away from mankind, and your dwelling place will be with the beasts of the field. Dice, te darán hierba para comer como el ganado. Dice, and you will give in grass to eat like cattle. Y serás empapado con el rocío del cielo. So, and be drenched with the dew of the heaven. Y 7 tiempos pasarán sobre ti. He says, and 7 periods of time will pass over you. Dice, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que se lo da a quien le place. He says, until you recognize that the Most High is ruler over the realm of mankind and bestows it on whoever he wishes. Si le crees, qué bueno, qué bendición. If you believe in, what a great thing, what a blessing. Si tú no le crees, qué problema para ti. If you don't believe in, what a deep problem for you. Porque de todas formas, el Altísimo domina. Because anyway, the Most High rules. Sea que le creas o no le creas. Whether you believe it or you don't believe it. Dice el versículo 26, says verse 26. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, says, and in that it was commanded to leave the stump with the roots of the tree, dice, tu reino te será afirmado. He says, your kingdom will be assured. Después que reconozca que el cielo es el que gobierna. After you recognize that it is heaven that rules. Tan sencillo como eso. As simple as that. Si nosotros no lo reconocemos, de todas formas el reino de los cielos gobierna. If we don't recognize it one way or another, the kingdom of heaven still rules. Si lo reconocemos, qué bendición. If we recognize it, what a blessing. ¿Por qué? Why? Porque dejamos de tratar de arreglar las cosas por medios físicos. Because then we quit trying to fix things through physical methods. Y empezamos a arreglarlas de forma espiritual. And we start fixing them spiritually. Esa es la bendición que nosotros tenemos. That is the blessing that we have.
Porque a nosotros se nos llaman creyentes, because to us we are called believers. ¿Creyentes en qué? Believers in what? Creemos que lo que Dios dice en la Escritura, we believe that what God says in the Scripture, la descripción que Él dice del cielo, the description He says of the heavens, y de cómo funcionan las cosas, and how things work, creemos que así es, we believe that that's the way that it works. Y así es, and that's the way it is. Esa es nuestra bendición, that is our blessing. Israel llega a la tierra de Canaán, arrives to the land of Canaan, después de haber salido de Egipto, after coming out of Egypt, y envía a Josué unos espías, and Joseph sent some spies, y dice, vayan a reconocer la tierra, digo, go to recognize the land. Y cuando llegan dicen, es una tierra magnífica. And when they arrive, they come back saying, it's a wonderful land. Es una tierra fantástica, it's a fantastic land. Dice, tiene los gigantes, he has the giants. Y está difícil entrar, it's hard to enter. Pero Aarón y Josué dijeron, vamos a entrar. But Aaron and Joseph said, let's get in. Los otros 10 espías, the 10 spies, dijeron, no vamos a entrar. They said, we are not going to enter. Y literally, se quedaron sin entrar. They quit from entering. Pero eventualmente Josué los mete a la tierra prometida. But eventually Joshua puts them into the promised land. La tienda que fluía leche y miel. The land that flowed with milk and honey. Era una tierra buena. It was a good land. Pero fíjense lo que pasa en 2 Samuel 21. Well, notice what it says in 2 Samuel chapter 21. 2 Samuel 21. Les voy a leer en el versículo 1. I'm going to read from verse 1. Fíjense lo que dice. Notice what it says. En los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. So now there was a famine in the days of David for 3 years, year after year. Y David se está preguntando, David is wondering, pues no andamos en la tierra prometida. Are we not in the promised land? Esta es la tierra que fluye con leche y miel. This is the land that flows with milk and honey. Y empieza a preguntarse, and he starts wondering, ¿por qué es que tenemos 3 años ya de hambre aquí? Why is it that we have 3 years of hunger in here? Y David buscó la presencia del Señor. And David sought the presence of the Lord. ¿Qué es lo que está haciendo? What is he doing? Está clamando al ambiente espiritual. He's calling upon the spiritual environment. Y está diciendo, enséñame. He's saying, teach me. ¿Qué está pasando? What is happening? Si estamos en la tierra prometida, we are in the promised land. ¿Por qué es que tenemos hambre? Why is it that we are having hunger? Y Dios le contesta. And God answers him. Es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los Gabaonitas. It is for Saul and his bloody house, because he put the Gibeonites to death. Wow. Es algo muy interesante. This is something very interesting. Porque si nosotros nos damos cuenta, because if we pay attention, nosotros estamos hablando que el que está clamando a Dios es David. We're talking about that the one that is calling upon God is David. David es muchos años después de Josué. Is many years after Joshua. Muchos años, many years. Joshua, es el que hizo pacto con los Gabaonitas. Is the one that made a covenant with the Gibeonites. Joshua. Estamos hablando de cientos de años. We're talking about hundreds of years. Josué hizo un pacto con ellos. Joshua made a covenant with them.
Y ahora David está teniendo problemas. And now David is having problems. Déjame que le diga, todavía la cosa es peor. Let me tell you, the thing is still worse. Porque la contestación de Dios, because God's answer, dice, por causa de Saúl y de su casa sangrienta. He says it is because of Saul and his bloody house. Aquí, right here, Saúl ya hasta murió. Saul is already dead. Ya Saúl no existe. Saul is not in existence anymore. Y aquí está David. And here's David. Y a mí que me... Pues si fue el tipo. But then what about me? You know, he was that man. ¿Por qué me lo vienen a cobrar a mí? Why is it that they come to charge me? A lo mejor David pudo haber dicho, pero ¿qué responsabilidad tengo yo con los gabaonitas? Perhaps he could have said, what responsibility do I have with the Gibeonites? Como hicieron un pacto, because they made a covenant, Dios le dice, tú hiciste un pacto, ahora te aguantas. God says, no, you made a covenant and now you bear with it. Y eso es parte del ambiente espiritual. That's part of the spiritual environment. Y también Dios le dice, fue por Saúl. And because then God tells him, it's because of Saul. ¿Qué es lo que va a hacer David? What is David gonna do? Y llamó a los gabaonitas y se les habló. Dice, he called the king, so the king called the Gibeonites and spoke to them. Y dice, los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos. Los hijos de Israel habían hecho un pacto con ellos. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. It says, so the king called the Gibeonites and spoke to them. Now the Gibeonites were not of the sons of Israel, but of the remnant of the Amorites. And the sons of Israel made a covenant with them, but Saul had sought to kill them in his zeal for the sons of Israel and Judah. Josué hace un pacto cientos de años antes. Joshua makes a covenant hundreds of years before. Saúl viola ese pacto. Saul violates that covenant. Y le vienen a cobrar a David. And they come to charge David. Dijo pues David a los Gabonitas. So then David said to the Gibeonites, ¿qué debo hacer por vosotros y cómo haré restitución para que bendigáis la heredad del Señor? He says, what would I do for you and how can I make atonement that you may bless the inheritance of the Lord? ¿Saben cómo se dio cuenta? You know how he became aware? Porque él veía que lo que estaba viviendo era diferente a lo que Dios había prometido. Because he saw that what he was living was different than what God has promised. Y Dios nos prometió el cielo, and God promised the heaven. Y aquí estamos nosotros quejándonos. Here we are complaining sin tomar responsabilidad. Hay algo que yo tengo que cambiar. Without taking responsibility, there is something that I must change. Porque Dios no es el responsable de esto. Because God is not the responsible for this. Hay algo que nosotros hemos hecho incorrectamente. There is something that we have done wrong. Y alguno de nosotros pudiera decir, ay, pero yo no. Some of us, we might say, well, not me. Well, David pudo haber dicho lo mismo. David could have said the same thing. You know, not me. Pero Dios le dice, fue Saúl, but God told him it was Saul. Pero Saúl era la generación anterior, but Saul was the generation before. Y Josué son cientos de generaciones atrás, and Joshua is hundreds of generations before. Sin embargo, ¿por qué es que David tiene el problema? Nonetheless, why is it that David has the problem? Porque sucede que le vienen a cobrar a él un derecho legal que está abierto. Because they come to charge him a legal right that it is open. Porque Israel juró
que no iba a destruir a las gabaonitas, because the kingdom of Israel swore, or Joshua swore, that they were not going to destroy the Gibeonites. Y Dios le dijo, tú juraste, tienes la responsabilidad. And God said, okay, you swore it, you have the responsibility. ¿Cómo funciona esto entonces en el ambiente espiritual? How does this work in the spiritual environment? Porque hay muchas cosas que nosotros estamos recibiendo, because there are many things that we are receiving, de las cuales no tenemos ni idea, that we have no idea, pero que no tienen nada que ver con el reino de los cielos. They don't have nothing to do with the kingdom of heaven. Lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos, the first thing that we have to ask ourselves, lo que yo estoy viviendo, ¿va conforme al reino de los cielos? What I am living right now, does it go in agreement with the kingdom of heaven? ¿Es esto el reino? Is this the kingdom? Y si la respuesta es no, and if the answer is no, la segunda pregunta es, ¿de dónde viene esto? The second question is, where is this coming from? ¿Y cómo lo vamos a saber? And how are we going to know it? Porque Dios dice, because God says, David buscó la presencia del Señor. David sought the presence of the Lord. Ya lo habíamos visto la semana pasada o la anterior. We have already seen it last week, or perhaps the one before. Dice, los que buscaron a Jehová, o el rostro de Jehová, dice, sus rostros fueron iluminados. Those that sought the Lord, or the face of the Lord, their faces was illuminated. Eso quiere decir que tienen entendimiento, tienen luz. That means that they have understanding, they have light. Eso es lo que él hace. That's what he does. David se acerca a Dios, God. David draws near to God, porque Dios es espíritu, because God is a spirit. Y porque él me puede explicar el ambiente espiritual, and because he can explain to me the spiritual environment. Se acerca a Dios, he draws near to God, y Dios le dice la razón del problema que tiene. And God tells him the reason of the problem that he has. Pero nosotros, en lugar de llegar a preguntarle al Señor by ourselves, instead of coming and asking the Lord, ¿en dónde estoy mal? Where am I wrong? Decimos, es que Dios no funciona. We say, is that God is not working. Dios no ha dejado de funcionar. God has not quit working. La responsabilidad no es de él. The responsibility is not his. La responsabilidad es nuestra. The responsibility is ours. Ese es el problema. That is the problem. Entonces, so then, cuando nosotros entendemos esto, when we understand this, nosotros entendemos, we understand, de que los mandamientos, that the commandments, era para que no entráramos en derechos legales con el diablo. It was for us not to enter into legal rights with the devil. ¿Por qué? Why? Porque no matarás, because you shall not kill, implica que entonces tampoco te puedan matar a ti. Implies that then they cannot kill you either. Pero ¿qué es lo que pasa si estamos viendo la muerte? But what is it if we are seeing death? Que pareciera que se nos está acercando. That it looks like if it's drawing close to me. El reino de los cielos, the kingdom of heaven, es de Dios, is of God, y el pacto de él con nosotros, and his covenant with us, es de vida y paz. Is of life and peace. Si estás viendo la muerte, if you are seeing death, no viene de Dios. It does not come from God. No importa por dónde la mires. It doesn't matter what you're looking at. Lo importante es preguntar entonces, the important thing is to ask, ¿qué es lo que tengo abierto?
What is it that I have open? Para mí es muy claro, for me it's very clear. En el libro de Génesis 9, in the book of Genesis chapter 9, dice que el que derrama la sangre del hombre, he says that the one that shed the blood of man, por el hombre su sangre será derramada. By man, his blood will be shed. ¿Y saben qué? And you know what? El diablo sabe si hay un derecho legal abierto. The devil knows if there is a legal right open. ¿Cómo le cierro los derechos legales? How do I close the legal rights? Estas son cosas que aún las tinieblas reconocen. These are some things that even the dark recognizes. Si yo llego a la tienda, if I arrive to the store, yo agarro un galón de leche, I grab a gallon of milk, y yo le pago, no sé, $2, $3, $4, $5, lo que sea, and I pay, I don't know, $2, $3, $4, $5, whatever it is. Yo hice un intercambio. I made an exchange. Yo di dinero por el galón de leche. I gave money for the gallon of milk. Ese es comercio. That is commerce. Si yo no quiero la leche, if I don't want the milk, yo tengo que ir a revertir el intercambio. I must go to revert the exchange. Hay personas que quieren el dinero y la leche. There are people that they want the milk and the money. No funciona así. It doesn't work that way. Si no quieres el producto, regrésalo. If you don't want the product, give it back. Si no te está gustando lo que tienes, if you're not liking what you have, revierte el proceso. Revert the process. ¿Cómo se revierte el proceso? How do you revert the process? Cuando hemos pecado, when we have sinned, nuestro Señor dijo en el libro de Primera de Juan, our Lord said in the book of 1 John, en el capítulo 1, in chapter 1, dice, si confesamos nuestros pecados, if we confess our sins, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. He is faithful and righteous to forgive our sins y para limpiarnos de toda maldad and to cleanse us from all unrighteousness. Si yo he cometido pecado, if I have committed sin, yo abrí el derecho legal para que el enemigo me atacara. I opened the legal right for the enemy to attack me. Por eso Dios dice, no peques. That's why God says, do not sin. Ahí no dice, si es que te cacharon o no te cacharon. It doesn't say right there, if they caught you, didn't catch you. Ahí dice que si en el ambiente espiritual pecaste, if in the environment you sin, in the physical, spiritual environment you sin. Eso no quiere decir, a lo mejor el hombre no se dio cuenta. That doesn't mean that perhaps man is not even aware. Pero tú sabes adentro, but you know inside. Y el diablo también. And the devil too. Y si te viene a cobrar, and if he comes to charge you, no le vas a poder decir, no porque no me cacharon. You're not going to be able to say, not because they didn't catch me. Porque él sabe que lo hiciste, because he knows that you did it. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? But what is the promise of God? Que si lo confiesas, that if you confess it, dos cosas suceden. Well, three things happen. La primera de ellas, the first one, es que Él va a perdonar tu pecado. Is that He's going to forgive your sin. La segunda de ellas es que lo va a arrojar a la profundidad del mar. Is that He's going to throw it to the depth of the sea. Y la tercera de ellas es que no se va a acordar más de ello. The third one is that He's not going to remember it anymore. Pero a lo mejor el diablo dice, pero es que tú hiciste tal cosa. But perhaps the devil says, but you did such and such thing. Y tú tienes que contestar, and you must answer.
Es verdad, it's true. Pero ya confesé mi pecado. But I have confessed my sin. Eso cierra el derecho legal. That closes the legal right. Pero el pecado, nosotros pensamos que nada más es la acción. But the sin, we think that it's only the action. Y no es cierto. And that's not true. La acción es física. The action es físico. Pero la intención del corazón es espiritual, but the intention of the heart is spiritual. Nosotros también tenemos que renunciar al beneficio espiritual que obtuvimos. We must also renounce to the spiritual benefit that we earned. Por eso, dice Pablo, that's why Paul says, en 2 de Corintios capítulo 4, en 2 Corinthians chapter 4, dice ahí, puesto que tenemos este ministerio, el versículo 1, según hemos recibido misericordia no desfallecemos. Therefore, since we have this ministry, as we receive mercy, we do not lose heart. Sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, but we have renounced the hidden things because of shame. Esto es renunciar a los motivos. That means to renounce the motives. El por qué lo hice. The why did I do it? Si yo no renuncio al beneficio, if I do not renounce the benefit, el derecho legal subsiste, the legal right is still there, y el enemigo te lo va a cobrar, and the enemy is going to charge you for it. Porque el pecado, because sin, no solamente se limpia, is not only cleansed, reconociéndolo, recognizing it, arrepintiéndonos, repenting, confesándolo, confessing it, sino también cerrarle la puerta al derecho legal de el por qué lo hice, that, but also closing the legal right of why did I do it. Y a lo mejor el pecado fue uno, perhaps the sin was one, pero los motivos pueden ser múltiples, but the motives can be many. Y si no le cerramos todos ellos, and if we do not close all of them, el derecho legal subsiste. The legal right is still there. Cualquiera pudiera decir, anyone can say, bueno, es que esto parece ser una tarea imposible. Well, this looks like an impossible task. Por eso es necesario que nosotros estemos en la presencia del Señor todo el tiempo. That's why it is necessary for us to be in the presence of the Lord all the time. Continuamente, continually. ¿A cuántos de los niños les hemos preguntado? To how many of the children we have asked, ¿te gusta ir a la escuela? Do you like to go to school? La respuesta es siempre estándar. The answer is always standard. No. No. Una vez, one time, estábamos en casa de unas personas, we were some people's house. Y le dice la mamá a los niños, the mom says to the kids, ya nos tenemos que ir porque es hora de darse un baño, meterse a la cama porque hay escuela mañana. Okay, it's time for us to go because tomorrow is school day, we need to take showers, whatever, go to bed on time because tomorrow we have school. Y la niña dice, the girl said, a mí no me gusta la escuela. I don't like school. Y dije, ¿será que te gusta quedarte tonta? Maybe that you like to be staying stupid. Or without knowledge. Ella dijo, no, a mí no me gusta quedarme tonta. She said, no, I don't. Dije, pero es que ¿para qué vas a la escuela? Why do you go to school? Dice, pero es que me enseñan cosas que no me gustan. Well, they teach me things that I don't like. Dice, pues esa es la escuela. Well, that's the school. La mayoría de los cristianos no quieren ir a la presencia de Dios. Most Christians, they don't want to go to the presence of God porque no nos gusta la escuela. Because we don't like the school. Pero eso es lo que él hace. Well, that's what he does.
Él es un maestro. He's a teacher. Él te va diciendo lo que tienes que arreglar. He goes telling you what you need to fix. Lo que necesitas cambiar, what you need to change. Para que entonces los derechos legales no te alcancen. So that the legal rights may not reach you. Porque si no los limpias, because if you do not cleanse them, te van a alcanzar. They are going to reach you. Aunque no quieras. Even though you might not like it. Hace unos días, a few days ago, mientras meditaba en todo esto, while I was meditating on all this, hubo algo que yo creo que el Señor me enseñó. I think that there is something that the Lord taught me, que tiene que ver precisamente acerca del deseo de vivir, that has to do with a desire to live. Y la imposición de la muerte, and the imposition of death. Si nosotros, if we ourselves, aprendemos a morir a nosotros mismos, we learn to die to ourselves. Lo estamos haciendo voluntariamente. We are doing it willingly. Si nos rehusamos a morir a nosotros mismos, if we refuse to die to ourselves, nos lo van a imponer. It's going to be imposed on us. Entonces, escoge. So then, you pick. O lo haces voluntariamente, o te lo van a poner aunque no quieras. Either you do it voluntarily, or they are going to impose it on you, even though you might not want to. Ese es el secreto de la vida. That is the secret of life. Porque nuestro Señor dijo así, because our Lord said like this, en el Evangelio de Juan, in the Gospel of John, en el capítulo 10, in chapter 10, dice en el versículo 17, it says in verse 17, dice, por eso el Padre me ama. And for this reason the Father loved me. Dice, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Because I lay down my life so that I may take it again. Notemos, let's note, que aquí la palabra vida, that here the word life, es la palabra sige, es the word sige, que quiere decir mi alma. That means the soul. Porque tenemos que aprender, because we must learn, a morir espiritualmente, aceptando a Cristo, to die spiritually, accepting Christ, para nacer de nuevo. To be born again. Y tiene que ser por voluntad si es que queremos nacer de Él. It has to be by will if we want to be born of Him. Lo mismo pasa con el alma. The very same thing happens to the soul. Dice nuestro Señor, es eso, Lord, nadie me la quita. So no one has taken it away from me. Eso quiere decir que la tenía. That means that He had it. Porque si no la tuviera tenido, no la podría dar. Because if He wouldn't have had it, He would not be able to give it away. Dice, la doy de mi propia voluntad. Says, but I lay it down on my own initiative. Y dice entonces, and then it says, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. So I have authority to lay it down, I have authority to take it up again. Y adivinen qué, and guess what? Aquí, la palabra autoridad, right here, the word authority, es la palabra exousia. Is the word exousia. Yo tengo el derecho legal de darla y tengo el derecho legal de poder tomarla de regreso. I have the legal right to give it away, and I have the legal right to get it back again. Eso quiere decir también que él tuvo que aprender a poseer su alma, that he had to learn to possess his soul. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente trabajamos para poseer la nuestra? How many of us we truly work to possess ours? Porque fíjense lo que dice en el libro de Hebreos, because notice what it says in the book of Hebrews. En el capítulo 11, en el capítulo 10, perdón, en chapter 10. Dice el versículo 39, says verse 39.
Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Says, but we are not of those who shrink back to destruction, but those who have faith to the preserving of the soul. Ahí la palabra alma, right there, the word soul, sigue siendo la palabra psique, still the word psique, pero la palabra preservación, but the word preservation, es la palabra peripoiesis, que quiere decir adquisición. It's the word peripoiesis, that means acquisition. Eso quiere decir que si nosotros soltamos la fe, no podemos adquirir el alma. That means that if we release faith, we're not going to be able of acquiring the soul. Si no la adquirimos, if we do not acquire it, no la podemos dar, we cannot give it away. Y esa es la única forma de preservarla. And that is the only way of preserving it. Depende de nosotros. It depends on us. Yo creo que el Señor quiere, I think that the Lord wants, que nosotros aprendamos a mantener nuestra alma. For us to learn to preserve our soul. Dice en Mateo 5:22, it tells in Matthew chapter 5, verse 22, dice ahí, it says right there. Voy a leer un poquito antes. I want to read a little before. Versículo 21, verse 21. Habéis oído que se dijo a los antepasados, you shall heard that the ancients were told, no matarás, you shall not commit murder. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. And whoever commits murder shall be liable to the court. Esto es precisamente el derramamiento de sangre. This is precisely the shedding of blood. El derramamiento de la sangre humana. The shedding of human blood. Dice el versículo 22. Now it says verse 22. Porque todos decimos, yo no he matado a nadie. Because everybody says, I have not killed anyone. Dice ahí, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, dice, but I say to you that everyone who is angry with his brother, dice, será culpable ante la corte. Shall be guilty before the court. Pues no matamos a nadie, pero andamos enojados con la mitad del mundo. We're not killing anybody, but we're angry with most of the people. Dice ahí, y cualquiera que diga raca a su hermano, será culpable delante de la Corte Suprema. He says, and whoever says to his brother, you good for nothing, shall be guilty before the Supreme Court. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. And whoever says you fool will be guilty enough to go into the fiery hell. A lo mejor nosotros, perhaps ourselves, no matamos a nadie. We don't kill nobody. Pero lo tenemos a todos bien criticados. But we have everybody very nicely criticized. A todos los hemos juzgado. We have already judged everybody. Y nosotros andamos como perita en dulce, and we work like a pear in preserve, pensando que no necesitamos modificaciones, thinking that we do not need modifications. Eso no es lo que Dios quiere. That is not what God is saying. Porque déjame que te diga, because let me tell you. Todas las obras que nosotros hacemos, all the works that we do, las hacemos por alguna razón. We do it for some reason, algún motivo, certain motive. El fundamento de lo que hacemos, the foundation of what we do, tiene que ser Cristo, must be Christ. Y lo que construimos encima tiene que ser para honrarlo a Él. And what we build upon should be to honor Him. Si nosotros no lo hacemos de esa forma, if we do not do it that way, nos van a cobrar eso. They are going to charge us that. Porque tenemos que decidir, because we must decide sobre qué fundamento estamos construyendo, upon which foundation we are building. Para que entonces, so that then, lo que construyamos, whatever we build upon, cuando menos tiene un buen fundamento, at least it has a good foundation.
Y tenemos que tener cuidado cómo construimos. And we must be careful how do we build. Les voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Porque si una persona construye un negocio en principios incorrectos, because if a person builds up a business in the wrong principle, el dinero que ese negocio produzca, the money that business produce, va a llamar los espíritus que fueron usados para construir ese negocio. He's going to call the spirits that were used to build up that business. Si yo construyo un negocio robándole al prójimo, if I build a business stealing from my neighbor, haciéndole trampa al gobierno, cheating the government, sobornando a la autoridad, giving bribe to authority, no importa cuánto gane ese negocio. It doesn't matter how much that business earns. Los espíritus que se usaron para construirlo, the spirit that we used to build it, van a ser llamados con el dinero que se obtuvo. They're going to be called with the money that it was obtained. Tenemos que construir sobre un buen fundamento. We must build over a good foundation. Y tenemos también que construir algo bueno. And we must also build something good. La pregunta entonces es válida. The question is then valid. ¿Cómo le voy a hacer? Porque yo no sé qué es lo que mis ancestros construyeron. How am I going to do it? Because I don't know how my ancestors built it. Por eso es necesario que entremos a la presencia de Dios. That's why it's necessary for us to enter in the presence of God. El salmista de Psalms dice en el Salmo 73, en Psalm 73, dice, hasta que entrando en la presencia de Dios comprendí el fin de ellos. Until I enter into the presence of God, then I understood their end. Si quieres entender, if you want to understand, tienes que entrar en la presencia de Dios. You must understand in God's presence. Para que Él te diga qué está mal. For Him to tell you what is wrong. ¿Qué se necesita corregir? What needs to be fixed? Porque eso te corresponde a ti. Because that is what belongs to you. Entonces dice Pablo en Romanos capítulo 5. So then Paul says in Romans chapter 5, empiezo a leer desde el versículo 1. I'm going to start reading from verse 1. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand, and we exult in the hope of the glory of God. Dice en el versículo 3, dice in verse 3, dice no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Not only this, but we also exult in our tribulations, sabiendo que la tribulación produce paciencia, o perseverancia debe decir, knowing that tribulation brings about perseverance. Spanish is patience, but perseverance is okay. Y la perseverancia, carácter probado, perseverance, proven character. Y el carácter probado, esperanza, and the proven character, hope. La esperanza no desilusiona, hope does not disappoint, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. He says, because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us.
Hace unos días, a few days ago, un par de semanas, a couple of weeks, Dios nos enseñaba acerca de la perfección del amor. God was teaching us about the perfection of the perfecting of love. Y lo que nos estaba diciendo, he was saying, es que este amor tiene que ser perfeccionado. Is that this love needs to be perfected. Yo no entendí estos versículos. I didn't understand these verses. Cuando decía Pablo que se gloriaba en las tribulaciones, when Paul was saying that he exalted in tribulation. ¿A quién le gusta la tribulación? Who likes tribulation? A nadie le gusta la tribulación. Nobody likes tribulation. Sin embargo, él se gozaba en ella, but nonetheless, he is enjoying that. La pregunta es ¿por qué? The question is why. Porque él sabe que la tribulación va a desarrollar la perseverancia, because he knows that tribulation is going to grow or develop perseverance. Pero la perseverancia es el carácter apropiado que Dios quiere. But perseverance is the proper character that God wants, que es precisamente el carácter probado, which is precisely the proven character. Una vez que uno ve que el carácter de uno está cambiando, once you see that your character is changing y que va conforme a lo que Dios desea, and it goes according to what God is saying, entra en nosotros esa esperanza. It enters in us this hope. ¿Esperanza de qué? Hope of what? Que el problema se va a acabar. That the problem is going to end. ¿Cuándo se va a acabar? When is it going to end? Cuando nosotros tenemos un carácter probado consistente. When we have a proven character that is consistent. Porque hemos perseverado. Because we have persevered. Nos hemos mantenido creyendo de esa forma. We have remained believing that way. Esa esperanza, that hope, precisamente nos ayuda a perfeccionar el amor. Precisely allows us to perfect love. Y sabemos que Dios nos ama. And we know that God loves us. Porque estamos haciendo lo que Él quiere. Because we are doing what He wants. Y consecuentemente, and consequently, empezamos a ver el reino de los cielos en nosotros. We start seeing the kingdom of God in us. Como nuestro Señor oró, like our Lord pray, venga a tu reino, let your kingdom come. Yo creo que eso es lo que Dios quiere para nosotros. I think that that's what God wants for us. Eso es lo que Él tiene para nosotros. That's what God has for us. Pero tenemos que entender, but we must understand. Si yo no he tenido la oportunidad de ver el reino bajando en mi vida, if I have not seen the opportunity of the kingdom coming down on me, yo necesito preguntar en dónde están los derechos abiertos. I must ask, where are the rights open? Para poseer nuestra alma, to possess our soul. Morir a nosotros mismos, to die to ourselves. Y consecuentemente, and consequently, que el pacto de Dios con nosotros se cumpla, that the covenant of God with us gets to be fulfilled, que era de vida y de paz, was of life and peace. Y entonces podemos vivir y tener ánimo de vida. Then we might live and have encouragement for living. Vamos a orar. Let's pray. Señor, tú conoces nuestros corazones, Lord, you know our hearts. Tú conoces lo que estamos viviendo, you know what we're living. Las situaciones que estamos teniendo, the circumstances that we are having. Y las cosas, Señor, que no hemos cambiado, and the things that we haven't changed. Te pedimos en tu misericordia, we ask in your mercy, que nos enseñes, Señor, cuáles tenemos que cambiar, for you to teach us which ones do we have to change. En cuáles tenemos que desarrollar ese carácter probado. In which ones we must develop that proven character. Y en cuáles tenemos que mostrar perseverancia con el carácter que nos has dicho que vivamos. And in which ones we must develop perseverance with the character that you have asked us.
Nos encomendamos en tus manos para tu instrucción. We commit ourselves into your hands for your instruction. Para que nos digas qué tenemos que cambiar, for you to tell us what is it that we need to change. Y nos sujetemos a ti, and we submit ourselves to you. Para vivir una vida que te da gloria a ti, to live a life that gives glory to you. Y te damos gracias, Señor, and we want to thank you, Lord. Pues en el nombre de Jesús te lo pedimos. For in Jesus' name we pray. Amen. Amén. Amén. Ok. ¿Habrá alguien que tenga algún comentario o algo que quieran decir? Would there be anyone that has anything to say? Oh boy. Okay. Ladies first. Okay. Yo quiero un resumen. I want a summary. Okay. El resumen dice así. The summary says like this. Si yo tengo un jardín, if I have a garden, y yo planto una planta de plátanos, and I plant a banana tree. ¿Qué fruta va a crecer? What fruit is it going to grow? Banana. Banana. ¿Una banana o muchas bananas? Muchas bananas. Many bananas. En la vida es igual. In life is the same. Si yo me porto bien, if I behave good, entonces Dios me protege. Then God protects me. Pero si yo empiezo a robar o a decir mentiras, but if I start stealing or lying, eventualmente yo no tengo la protección de Dios. Eventually I don't have God's protection. Porque lo que yo sembré, because what I sow, fueron cosas que fueron malas. Were things that were bad. Para que entonces mi vida sea buena, so that my life will be good, yo necesito sembrar lo bueno. I must sow what is good. ¿Sí entendiste? You understand it? Sí. ¿Y lo vas a hacer? Sí. Pero ¿cómo lo aplicas en tu vida? ¿Cómo lo aplico en mi vida? Muy buena pregunta. That's a very good question. Cuando voy a la tienda, when I go to the store, yo no le digo mentiras a la gente. I don't lie to the people. Si cuesta algo $2, if something is $2, yo pago los $2. I pay the $2. Si tiene descuento, if he has a discount, yo le puedo decir, ¿me da mi descuento, por favor? I can ask them, can you give me my discount? Y entonces cuando me dan descuento, lo que me pidan lo pago. And then when they give me the discount, what they ask me, I pay for it. Pero nunca robo, but I never steal. Nunca lo escondo para que nadie me lo pueda, para que me lo lleve gratis. I never hide it for me to take it for free. Así lo aplicas en tu vida. That's the way that you apply to your life. Cuando vas a la escuela, when you go to school, tratamos a todos igual. We treat everyone the same. Amamos a todos. We love everyone. ¿Sí entiendes? Sí. ¿Y lo vas a hacer, sí o no? And you're going to do it, yes or no? Sí. Okay. ¿Y qué es el tema central? El tema central es que los derechos legales, is that the legal rights, es que lo que yo siembro recojo. Is what I sow, I reap. Y no hay excepciones. And there are no exceptions. No importa si alguien me vio o no me vio. It doesn't matter if somebody saw me or not. De todas formas, one way or another, Dios siempre ve. God always sees. El ambiente espiritual siempre ve. The spiritual environment is always seen. Aunque sea de noche, even though it's not dark, aunque esté oscuro, even though it's dark, no importa. It don't matter. El ambiente espiritual siempre ve. The spiritual environment always sees.
Entonces, por eso es por lo que nos portamos bien. That's why we behave good. Y le hacemos bien a todos. And we do good to everyone. ¿Sí entendiste? You understand? La pregunta es, ¿y tú lo vas a hacer? Are you going to do it? Voy a tratar de hacerlo. ¿Cómo? Voy a tratar de hacerlo. I'm going to try to do it. Ok, está bien, está bien. Pero si te atoras y no puedes, but if you get stuck and you can't, tu deber es acercarte a Dios y pedirle, ayúdame a hacerlo. Your duty is to come with God and to tell Him, help me to do it. ¿Le vas a pedir sí o no? Are you going to ask Him yes or no? Ok, dijo que sí. She said yes. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Anybody else? Any other questions? Ok, aquí tenemos algo que dice... dice aquí un comentario, it says right here a comment, que dice, esta pequeña hace que toda mi persona se sonría. It says, this little one makes my whole smile. A mí también, to me too. Porque es una buena niña, because she's a good girl. Ella y sus hermanitos, her and her brothers. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Any other comments, any other questions? Okay. Yo deseo que el Señor nos bendiga y los guarde. I wish the Lord to bless you and keep you. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. May the Lord make His countenance to shine upon you and have mercy on you. Que el Señor levante su rostro sobre ustedes y les dé paz. May the Lord lift up His countenance on you and give you peace. Porque de esa forma nosotros invocamos el nombre de Jehová, because in that way we invoke the name of Jehovah over us, para que Él nos bendiga, for Him to bless us. Me da gusto verlos una vez más. I'm happy to see you once again. Los que se juntan con nosotros en línea, those of you that get with us online, y los que escuchan los mensajes después, and those that listen to the messages after. Yo le doy gracias a Dios. I'm thankful with God about that. Que Dios les bendiga. May God bless you. Que tengan paz. May you have peace. Y nos vemos pronto, Dios mediante. And we see each other hopefully soon. Paz a ustedes. Peace to you.